Muy buenas a todos, gente, bienvenidos al canal de Roadout, bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal, bienvenidos al gameplay de Blues and Bullets, un juego que tenía muchísimas ganas de probar, la verdad, tenía muchísimas ganas de traeros aquí al canal un pequeño gameplay, media orilla, una orilla. Es un juego episódico, ha salido hoy día 23 de julio en Steam, a un precio de 5 euros cada episodio, si no recuerdo mal. Pero yo, bueno, me compro la pase de temporada, o sea, 20 euros y tengo los 5 episodios, me ahorro 5 brillos. Además me ha salido por 18 porque ahora está un pelín rebaja. Y bueno, nada más, vamos a darle para que veáis el juego como es. A ver si no me funciona el mando. ¿Dónde el mando? ¿Sí? Y como lo ajusto, con qué referencia más. Vamos a dejarlo así. A ver, opciones. Audio, subtítulos. Por cierto, está subtitulado al español porque es un juego español. No es como Telltale Games, que no lo subtitula hasta que los apunten con un arma. Así que ya está en español, gente. Podéis descargarlo sin ningún problema. Vamos a jugar ya. Se acabó la paz. Mira, como veis, ahí están todos los episodios. Son 5. Vamos a jugar Se acabó la paz, primer episodio de este Blues and Bullets. Vamos. Este uno. Bueno, este juego va sobre la mafia, sobre el AMPA y tal. Creo que es Elion Ness el protagonista, si no recuerdo mal. Tampoco me he informado demasiado, no me gusta informarme demasiado de los juegos. Está castellano, es como el de Devil Within. Y perdonad si hay mucha luz de fondo. Es por la ventana seguramente. Pero bueno, yo creo que no molestará. Y otra cosilla sobre el top 10 que os había prometido. Lo tendréis esta semana, supongo que el sábado. No lo he subido la semana pasada porque he tenido un poco de lío, pero ya está grabado, es simplemente editarlo y subirlo, así que lo tendréis este sábado aproximadamente, incluso mañana si hoy se me da bien el día. Tiene una cría secuestrada o algo así. Here, it's your turn. Get me out of here, please. Secuestran niños. Era un crío también el que estaba al lado. ¿Qué es esto? Un cubo y papel higiénico. En serio. If we don't escape, I'll be punished. I've been bad. Don't worry, I can do this. What if you can't? I'll be punished, just like Juliet. Bueno, como veis es un sistema One down. That just leaves yours and the bastante parecido al de Telltale Games. I've been bad. I'll be punished. It's okay. Be quiet. Esos ruidos arriba, ¿no? No sé si los estáis escuchando, hay unos Just look out, okay? ruidos muy hardos del tejado. A ver qué.
No puedo correr, solo algo así. Esta sangre, tío. Vaya río. Dios, qué tétrico, tío. He heard you. Quick, get me out of here. Be quiet. Vamos. What are you doing? Help Que me, ya voy yo, pero tranquilo. please. There isn't time to open both locks. Yes, quick. Vamos a ayudarle. Quick, quick, quick. What are you doing? Help me, please. Dios, tío, ¿qué es esto? Lleva como una especie de máscara. There. Hostia, qué hijo de puta. She's been really bad, hasn't she? Qué hijo de perra, chaval. Hijo de perra. Qué va, tío. No es más que le intente ayudar, chaval. Vaya hijo de puta. Juegos bloqueado, cautiva. Mira qué música, tío. Como mola. Blues and Bullets. Bueno, empieza interesante el juego. A ver cómo se desarrolla. La puesta en escena bastante guay. ¿Dónde está la policía? Que están secuestrando críos y la gente anda a mosca. Tipiquísimo restaurante americano. Elliot? Just a second. Alice, I thought you were on the day shift. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room, then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Lleva el cheque a tu escritorio. Ah, ahora soy el camarero. Ministerio de Interior. Oficina de Pensiones de Estados Unidos. Buffalo, Nueva York. Comisaría de Santa Esperanza. Atentamente, Elliot Ness. Hay algo por aquí con lo que interactuar. No. Vamos para adentro. It's not much, but I earned it. Ah, es pasta. Atentamente, Elliot Ness. Elliot Ness le paga a este hombre. A ver, el sofá tiene algo para interactuar. It's seen better days. Like a lot of us. Hey, Ness! Where's my burger? Ah, Elliot Ness es este pavo. Capone no puede tocarnos, ¿eh? Fue el líder de los Intocables, ¿verdad? No sé si visteis la película. Ness,
My burger, goddammit! God damn it, Ness! You gotta be the slowest waiter in Santa Esperanza. Tranquilo, hombre. Y bueno, I guess so. The girls at Happy Dolls say you're more of the speedy type. I won't keep you waiting again. Anyway, they catch the deadbeat robbing the pharmacy, but vaya grande. there's no proof, so they hand him over to me. Elliot, seriously, I don't have much time. Sirve tarta para Alice. ¿Dónde está la tarta? Ah, está aquí. La veo, la veo, la veo. No me deja cogerla, ¿por qué no? ¿Por qué no me deja cogerla, tío? Ah, que tengo que cogerla de aquí. Es que vi un plato ahí con tarta. Take your time. If Jenkins says anything, tell him it's my fault. And let him know that I'll continue to keep his agents waiting until he settles his tab. I don't think I dare. But this is worth getting in trouble for. To think, I didn't find my true calling until I was in my 50s. Prepara el pedido de Dickinson. And this time, No me go gusta. easy on the chili sauce. Gives me indigestion. Somos cabrones. Oh, venga. Done. No vamos a ser cabrones. Le tiramos a de... If you confess right now, I finish work on time and everybody's happy. If you don't, I have to work late. I get mad and I have to Anda, anda, rearrange your bravucón, venga. face. You really said that? Relájate. There you go. And listen to this, Ness. And then I say to him, the doctor will have to work late too, and it'll be your fault. He'll be mad. And when he's done fixing your mug, it'll be so ugly, you'll never get laid again. He sang, right? Yeah, like a soprano. And you know what I did next, Ness? You told everyone what a hero you are, and you haven't stopped telling them to this day. Yeah, but before he left the cell, I Qué tonto rearranged es, tío. his face. Qué tontín eres, bajo. Está buena la hamburguesa, anda. Oh God, this burger's dry as dust. Are you sure you put sauce Madre on que te it? parió, menos mal que dijiste que no, Of course, Dickinson. A splash, to be precise. Ah, screw you, Ness. Ahora, pues no vuelvas, gilipollas. No te damos por culo. A ver este hombre que quiere. Agente sospechoso. Your first time here, right? I like this job, you know. Not because I like serving coffee or food. This job is about understanding people, knowing what they want, what they need. You just have to keep your eyes open. The clothes, the haircut, a little movement, a hand clutching a knife. Don't even think about it. Not because of me. At most, I'd knock out a couple of your teeth before disarming you. The guys you should be worried about are the cops at the other table. They'd keep kicking you in the ribs long after you passed out. You'd be lucky to wake up in a hospital. The question is, what do I do with you now? Buy yourself a suit, son. Get a shave, get a job, and make a man of yourself. And if you come back here looking for trouble, you'll find it. Vaya grande. You want coffee? I forgot to thank you for bringing my pension check. Well, I saved you a trip. And a headache. The station's full of Dickinsons. Your dad would be proud of you. Thanks. But not Jenkins. Easy there, miss. Slow and steady wins the race. Me cabía gorila, chaval. If I don't get some blackberry pie this minute, I'm gonna die before this day's out.
Can you help me, sir? I'm Claro. afraid not. ¿Ah, no? It's too bad. I need something sweet for my last day on Earth. Blueberry pie? Last slice. You use almond extract? Quarter of a teaspoon. Which brand? I make my own. Do I know you from someplace? Me? No. But you do know my boss. Una bala, ¿eh? Hostia, pimple que te estás pegando, mira. Garrison, O'Reilly, DePietro, Dockers. Llega hasta acá, por. Garrison, O'Reilly, DePietro, Dockers. Garrison, O'Reilly, DePietro, Dockers. Garrison, O'Reilly, DePietro, Dockers. You, call your boss. I have business to settle with him. Can't even enjoy a quiet smoke. Look, I get it. It's Christmas. You're lonely and you want to end it all. But Santa Esperanza is full of bridges. Why not throw yourself off one of them and leave me in peace? Tell Capone that Elliot Ness is here. We're going to finish this thing once and for all. Jeez, I don't get paid enough. Listen, you got it backwards. I'm not here to make my boss come out. I'm here to stop you getting in. Pues sí. I hope you asked Santa Claus for crutches, because if you don't do what I say, they're going to be the perfect gift for you. Maybe I could borrow a pair from your buddy, Dockers. I hear he's never gonna need them Qué again. hijo de puta. You shouldn't have brought that up. Oh no? You gonna cry now? Hey, come on. It's Christmas. No cago en puta, hostia de Dios. At the front gate! It's Ness! Bueno. Put down your weapons. You'll get a fair trial. Hostia, tío, tío, en serio. Go ahead. ¿Qué? Se mueve solo, ¿eh? Yo solo disparo. Yo solo apunto y disparo, el resto se mueve él. Aquí no tiene buena pinta, claro. Claro que sí. Hostia, qué chulo este sistema de combate, por decirlo de alguna manera. Bien. Ojo, una ametralladora, bitches. Vale. Venga. Ah, no, queda uno. No te veía. Mira cómo se destruye el mobiliario, ¿eh? Y cómo queda la sangre bien marcada en roja detrás en el escenario. ¿Quién queda por ahí? Nadie, ¿no? Vale. Lo que pasa es que hasta que les apuntas se les ve muy oscuro, tío. Sobre todo si el fondo es muy negro, como en este caso. ¿No? Apenas se les ve. Hombre, cuando pases la mira por encima se pone el contorno rojo y tal, pero... Hostia, la armó aquí en un momento
Ness, tío. El juego está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Estos 20 minutillos creo que llevamos están muy bien, tío, el juego. Te falta capón, baja. Adentro, venga, va. La verdad que no sé si me estará la cámara. Supongo que sí. Será paranoia mía más que otra cosa. Pero bueno, por si acaso. Esto no se puede abrir nada. Aquí hay un cuadro. Es Capone, ¿no? Aquí si no me acuerdo nada de otro, no. Aquí hay un par de puertas. No, esto es un cuadro. Es un marco de foto. Capone con amigos y familiares, supongo. Y vamos a entrar en la sala. Have any last words? You come into my house? Your doorman was kind enough to let me in. You kill my men. I didn't know human beings mattered to you. Would you Mola ser kill irónico, a tío. man? You, Elliot Ness? You have my word. I'm not going to kill a man. Papa! Vittorio. Are you gonna kill me in front of my son? That stain right there is all that's left of D'Annunzio, one of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main, one of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. Send a message to the other storekeepers. D'Annunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise, but he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking D'Annunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Your son should know what kind of monster his father is. I can't think of a better life lesson. Look, No quería decir Vittorio, eso. Me equivoqué. his hand's shaking. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The White Knight of the Volstead Act gets liquored up to kill the king of bootleg booze. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. I'd love to introduce you to a girl your age, Vittorio. Her name is Claire Dockers, and she sings like an angel. You two would get along. 2 days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people, and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. Your father killed Claire's father, in cold blood. He kicked him in the face so many times, not even Claire herself would have recognized him. You'll never prove I killed Dockers. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you. Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last 2 days, all because of him. Never forget that, Vittorio. Hold it! Let him go. Run, Ness, and forget I exist, or I'll have to report what you just did. And I do have witnesses. You hear me, Ness? Bueno. Vaya historia, las de Lampa, ¿eh? Son brutales, tío. Vuelta al presente. That's some first-class pie. Appreciate it. Thank you, sir. My car is parked outside. If you could join me as soon as possible, I'll be doubly grateful. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along.
So early? What are you talking about, Ness? Are you serious? I'm sorry, guys. I have to close up. Today's meal is on the house. Oh yeah, tomorrow's too, or I'm not coming back. You got that? Whatever you say, Dickinson. A la mañana te va a invitar Peter si depende de mí. Hay un pavo ahí que ni se mueve, tío. Ni hace intención de... Ni tiene intención de moverse. I should have loaded it into Docker's gun and shot Capone. Maybe it would have jammed again, but one way or another it would all be over. Mata a su familia y se da la fuga. Esta mañana Osborne Burke, condenado por violación de pico de magnate Jeremiah Burke, mató a su familia tras fugarse de la prisión del condado de Vermont y lo que parece haber sido un ataque de rabia. O de furia, no sé muy bien lo que dijo. Lo que traía no lo sé muy bien. Esto me recuerda a las máquinas de Coca-Cola del Fallout 3. Bueno, en fin. Chorradas. Joder, bajo, que gilipollas eres. Bueno. Pícalo, vídeo. ¿Esto que son? Ah, un... sí. Un rocol. No, una rocola, no me acuerdo cómo se llama del todo. Yo lo llamo rocol. Mira, todos los niños desaparecidos, ¿no? Espera, que desapareció el hijo de Capone. El Vittorio este. No, pero eso pasó tiempo. El Vittorio este tiene que ser ya... Tiene que tener pelos en los huevos ya. At last, Mr. Ness. Please get in. I could swear I've seen your face before. Sure. I'm the guy you served a slice of blueberry pie to 5 minutes ago. Thanks for remembering. Vale, Master. Please get in. I can't afford for you to catch a cold. Never fall, nunca sigas sin extraño. Bueno. Alcanzado por el pasado, logro desbloqueado. Me mola mucho el arte del juego, ¿eh? Así todo en blanco y negro, y eso y rojo tan marcado, mola, mola. Me gusta mucho, tío. Y el juego es divertido, de momento es divertido, ¿eh? Hombre, agradecería que los personajes se moviesen un poquitín más rápido. O sea, al moverlos tú... We'll be going up in a couple of minutes. I'll wait for you in the cable car. Up where? Dirígete al de la Félix, tío. ¿Qué tienes, tío? ¿Tú crees que me deja leerlo, no? Hombre, pero hablar con estas muchachas. Tatuajes en la espalda. The Hindenburg. Her forced landing in New Jersey almost cost the lives of over 100 passengers. Es un bueno, sí, no sé cosa, un Zeppelin, ¿no? Nearly a fireball in midair. It would have burned down half the city. Vale, por ahora tengo que ir exactamente, no lo sé.
¿Qué cojones esta gente que quitar? Vale, hay que subir por aquí. Me está reflejando un pelín la luz detrás de mi espalda, de la ventana. Y veo un poco la pantalla clara por algunas zonas, entonces... Pero no si hago así gestos, en plan moverme. A. Ryan, Andrew Ryan, el de Bioshock. Nah, es broma, evidentemente. Esto es otra máquina de refrescos. Está guay, metes monedas pero no sale nada nunca. Es un poco me. Hombre, si estás ahí. Ok, let's go. Va a gorila aquí el amigo, chaval. Vaya brazos que tiene. Cómo molan los teleféricos, tío. Yo solo monté una vez en mi vida en Barcelona. Y mola muchísimo. Despistado. Hey, you sure we don't know each other? I never lie, sir. No le voy a decir a que tengo miedo, ¿verdad? How high does this thing go? Higher than the clouds. ¡Hostia! ¿Qué vamos al dirigir? Al vicepresidente. Pero ¿cómo cojones sube esta cinta? ¿En serio? Si se mueve, evidentemente, no puede estar un cable sujeto ahí. Bueno, es un poco fantasmado. O sea, la puerta blindada que hay ahí, chaval. Mira. Esto es súper lujo, Vaya lujería. ¿Ahora qué? Preséntate en recepción. Joder, es que mira cómo anda este hombre, tío. Es que te da la vida ir hasta la recepción, Mira qué pasitos, tío. La madre que lo parió. Eso sí lo agradecería, un poco más de rapidez en ese sentido. Hostia, quítate de medio, tío, no me veo. I'm afraid I can't come with you. Thanks for the pie. Encima no te deja ni correr, Welcome ¿sabes? to the Grand Hindenburg Hotel. My name is Susan, and I'm glad to be of service. Your name, please? Alienness. Voy a dar uno falso. Mr. Untouchable. In that case, I suggest you try not to live up to your name if you want to make the most of your stay at the Hindenburg, Mr. Untouchable. And now, how can I help you? I'm here to see Mr. Capone. There's no Mr. Capone here, Mr. Untouchable. Listen, Susan, I know more than 60 aliases for Al Capone, so you have two options. One is to delay my appointment with him until I guess the right one, which he is not going to like. The other is to send me through and earn my eternal gratitude and his. Your call. He's in the presidential suite, top floor at the end of the red carpet. Vale. Thank ¿Qué you, fácil Susan. es? Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Untouchable. Claro que sí, Susan. Vamos a ver las vistas. Your Yo soy la attention, segunda please. planta. The cable car to Santa What Esperanza kind of leaves in person can 3 afford minutes. this kind of luxury? Shit. You think it's going to be a quiet day and suddenly the storm hits you. ¿Qué trae? Sobre las nubes, ¿no? Bueno, en fin, tampoco quiero rebuscar mucho por aquí, sabemos lo que hay que hacer. You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone can get you a ticket?
Capone? He's at this hotel? Gosh, I'd heard the opposite. Y si te acabo de decir que sí. Bueno, venga. Oye, ¿qué pasa? ¿En serio por aquí no puedo ir? ¿Qué hay? ¿Un muro invisible? La cámara juega alguna mala pasada. Las cosas como son. Pero bueno. No pasa nada. Tampoco es para llorar. ¿Qué es esto? Hostia, qué vértigo, tío. Ahí sí que no estaría yo. Uf. Ahí en el Gran Cañón, en América. En el Gran Cañón, en América, hay una plataforma para ver el Gran Cañón con un espejillo así por abajo, tío. Y uff, que va. No me subo ya ahí, pero ni por todo lo que tío. Vaya puto vértigo. Bueno. Vamos a ver si hablamos con Capone y vamos dejando por aquí el vídeo. Tampoco voy a hacerlo mucho más largo. Tampoco quiero alargar mucho más el vídeo porque bueno, yo creo que lo que es el juego ya ha quedado visto. Espera un segundo, voy a mirar por aquí que hay. Nada, no hay nada. No va ni la cámara. Entonces, como el juego ya está más o menos listo. Ya lo viste esto. Venga, anda. Lo he dicho, que como ya el juego está visto como es, ¿para qué voy a alargarlo? Hombre, fuegos artificiales. The window cleaners up here deserve every cent they make. I wouldn't do it for all the money in the world. Hombre, limpiarán cuando está en tierra, majo. También, ¿qué gilipolleces tienes? Porque supongo que este bicho parará en tierra. Vaya, no sé. A no ser que sea estático y no se mueva en ningún momento. Esto que es pasaría el bloque. Oh, qué bonito. La pareja. Ay, qué estornudo. Sí, quizá algún día, Enya. Otra máquina, otro euro que metes y otra botella que no te da. Come on. Sin ninguna, ha metido 3 euros en 3 máquinas distintas sin ninguna da nada, tío. Es un poco pringado ahí el amigo Elliot. Zapatos de mujer, una bandeja, vino. No molesten, vale. Acaba de casarse, just married. Madel. Lógico, majo. ¿Qué esperas? Joder, este pavo parece el de Bioshock, de verdad. Va como está de la cabeza el hombre. Dirigible Zeppelin, como queréis llamarlo, en llamas. Hostia, qué bonito. Tiene aquí un parque dentro del dirigible. Ve hasta la suite de Capone. Limpiando sangre, en serio. Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. How can you work in a place like this? You don't want to know where I worked before this, my good man. Are you saying the law doesn't apply here? We're too high up, my good man. The law has always preferred to look down. You never had problems with the police? Oh, many a one, my good man. In fact, what I'm cleaning up is today's first problem.
Bueno, conseguimos hasta la suite de Capone. Supongo que estará ahí al fondo. ¿Esto qué es? Un registro de las plantas, ¿no? Ah, no, un plano. Hostia, qué chulo este jardincito, tío. Qué guay este jardín. A la izquierda me va a dejar girar. Salvo cuchillos. Bravo. Madre, tío. Madre. Llegaste y la cagaste. I'm sorry. Bueno. If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Me sale de emergencia. Vale. Joder, me está dando el ojo, no sé por qué. Perdonad. Ahí estamos. Como en su mansión. That's exactly what I've been doing for the last 19 and a half years. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. You're not gonna ask me for my last words this time? I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you. Why did you ask me here? Why did you come? I wanted to see if you'd improved with age. I'm glad to see the answer's no. When you said rot in jail, you really meant it, huh? Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I want to hire you. Para encontrar los críos. I require your services as a detective. You're so old, I don't know if you're senile or if you're joking. Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. La hija de su hijo. To my son, Vittorio. I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton. The man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from ¿Será la niña que She was controlamos also al wearing principio? white ballet shoes with daisies embroidered on them. No me fijé si tenía As flores, for the tío. guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black Que hair, tiene pinta de ser un colgado de mucho no pelo. glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Tiene un ojo Maybe they ciego. want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you.
You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? A la policía no va a ir. You were the biggest boss in the mafia. And by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men. One of the people I trust. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to restrain yourself. You even gave my son a lecture on ethics. You're the only honest man I know. I'll do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. ¿Pides dinero? ¿Pides que Capone vaya a la cárcel? ¿O el exilio? You confess to any crime you like and go back to jail forever. That won't be difficult. Since I got out of jail yesterday, I've committed a few. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccherini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. El chico que nos llevó el documento. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Vaya grande. Pedazo de machista. Deal? That's a spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? Yeah. Sí, gilipollas. I know you from somewhere. Bueno, pues bastante interesante el juego, ¿eh? Yeah, not gonna ask me for my last words. You should be running. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a company. I'll do it. Not for you. For her. Pues bueno, gente, hasta aquí el gameplay de Blues and Bullets. Espero que os haya gustado. Es un gameplay, ya veis, de unos... No sé exactamente ahora... Unos 50 minutos, tampoco ha quedado tan cortillo. Un gameplay de unos 50 minutos, os he puesto en situación de cómo funciona el juego, sus mecánicas. Muy interesante el sistema de batalla, me ha encantado el sistema de disparo, de apuntar y disparo, por decirlo de alguna manera. Es como un... No me acuerdo cómo se llaman esos juegos, que es que el... Shooter on Rails, que se llaman. Shooter on Rails, que el personaje se mueve y tú, desde la cobertura que te dan, disparas. Y el resto del juego, pues ya veis, Multi-Tale Games. Una historia oscura, divertida, que pinta muy interesante, una gran historia y varias posibilidades para ir avanzando por ella. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Muy contento de subir este gameplay de Blues and Bullets al canal. Espero que os guste, espero que os convenza de comprarlo o de no comprarlo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que será el top 10 que os prometí. ¡Adiós!